हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रूथा चौहान। आज हम सीखेंगे हिंदी स्वर। तो चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट वन इज अ। Next one is a. Next one is a. Next one is E. छोटा E. ये छोटा ई क्यों कहते हैं इसको? ताकि इसका साउंड होता है छोटा। ई से इमली। नेक्स्ट वन इज बड़ा ई। इसको बड़ा ई क्यों कहते हैं? ताकि इसका साउंड बड़ा होता है। इससे ईक। कैट इज। नेक्स्ट वन इज ऊ। छोटा ऊ। इसको छोटा ऊ क्यों कहते हैं? ताकि इसका साउंड छोटा होता है, जिसे हम कहते हैं ना उसे उल्लू। नेक्स्ट वन इज ऊ। बड़ा ऊ। इसको बड़ा ऊ क्यों कहते हैं? ताकि इसका साउंड बड़ा होता है, उसे ऊन। नेक्स्ट वन इज ए। ए से एडी। नेक्स्ट वन इज आई। आई से ऐनक। नेक्स्ट वन इज ओ। O से ओखली। Next one is O. O से owlet. Next one is Un.
An से अंगूर. Next one is aha. ये अहा से नमः. जैसे हम बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय. नेक्स्ट वन इज लू. लू से लूबी. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हिंदी वर्णमाला. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.